when I went into the room, he was lying there. He's like skin and bones. He's literally only a few days away from dying of cancer. Dan pada saat Ajahn memasuki ruangannya melihat temannya itu, orang tersebut hanya tinggal skin and bones, jadi tinggal kulit dan tulang saja. And he immediately noticed my eyes and said, "Oh, I should get you some eye drops." Namun orang tersebut walaupun sakit, begitu melihat mata Ajahn yang merah, beliau langsung mengatakan, "Oh, aku akan memberikan kamu, aku harus memberikan kamu obat tetes mata." He's still only thinking of others. Bahkan pada saat menjelang kematiannya pun, temannya itu masih saja memikirkan orang lain. Then the Buddha went on to give the following saying, Whoever gives dana, his virtues shall increase. Who is self-restrained, does not bear any hatred. Whoever is skilled in virtue shuns evil. And by the rooting out of lust and hate and all delusion, one comes to be at peace. Kemudian Sang Bhagawa meneruskan perkataannya dengan memahami hal ini. Siapapun yang memberikan dana, maka silanya akan meningkat. Siapapun yang terkendali perkelakuannya, maka tidak ada seorang pun yang akan membencinya. Siapapun yang terampil dalam silanya, maka tidak ada kejahatan yang dapat mendekatinya. Dengan mencabut akar daripada loba, dosa, dan moha, maka seseorang dapat berdiam dalam kedamaian. And then the Buddha said to Venerable Ananda, "Come Ananda, let us cross to the farther bank of the Hiranyavati and go to the Malasala grove in the vicinity of Kusinara." And Ananda said, "So be it, Lord." Kemudian Sang Bhagawa mengatakan kepada Yang Mulia Ananda, "Marilah Ananda, marilah kita menyeberang ke seberang sungai dari Hiranawati dan marilah kita pergi ke tempat grove gua salah di kepunyaan Mala di sekitar Kusinara." Kemudian Ananda menjawab, "Baiklah." So that's the end of the presentation for this evening, and we leave off again at another cliffhanger. The Buddha's just about to get to Kusinara and for the final scene. So hopefully we'll all see you back. Oh, I should ask, before you finish, are there any questions for this evening? Jadi ini merupakan akhir dari presentasi. Jadi kita kembali meninggalkan sesi Sutta Class hari ini untuk berlanjut pada esokannya. Ini sebelum menuju Kusinara, sebelum scene atau sesi terakhir daripada Parinibbana Sang Bhagawa. Tapi sebelumnya Bante ingin menanyakan apakah ada pertanyaan dari audiens. How do you practice vipassana after achieving jhana? Oh my goodness, we'll be here till midnight. You could also come along if you're free tomorrow. That's exactly what I'm going to be teaching tomorrow morning in the meditation retreat here. But in brief, there are many different ways that you can practice vipassana after having an experience of jhana. Jadi audiensnya menanyakan bagaimana mempraktekkan vipassana setelah mencapai jhana. Kemudian Ajahn menjawab, oh kalau mau menjawab hal tersebut bisa sampai lewat tengah malam. Namun jika Anda tertarik dan mempunyai waktu senggang besok, hal ini memang akan diulas atau dibahas oleh Ajahn dalam sesi meditasi di pagi hari. Namun secara garis besar, secara singkat, ada beberapa cara, ada beberapa cara yang berbeda untuk mempraktekkan vipassana setelah mencapai jhana. One way of practicing the vipassana is to develop the insight into the experience of jhana itself. Salah satu cara untuk mempraktekkan vipassana adalah dengan mengembangkan insight atau pengetahuan yang ke dalam terhadap pengalaman dari jhana itu sendiri. So you recollect that experience and you understand that that experience, which was very blissful and very profound, came about through letting go. Salah satu caranya adalah dengan merefleksi kembali, mengingat atau merekoleksi. Ketika Anda mengingatnya bahwa
keadaan jana tersebut keadaan yang blissful, jadi yang penuh dengan rasa bahagia yang luar biasa, itu hanya bisa dicapai dengan cara let go atau melepas. But even that profound experience was still conditioned, it's still temporary. Namun demikian, pengalaman tersebut itu masih merupakan pengalaman yang terkondisi. What am I still holding on to? What haven't I let go of yet? Dan ini perlu untuk direnungkan kembali, dipertanyakan kembali. Kalau begitu, hal apa lagi yang masih saya lekati? Mengapa saya masih belum mau juga untuk melepas? And so you see the peace that comes from letting go, and then that encourages you to let go at deeper and deeper levels. Apa yang masih saya lekati? Apa yang masih saya pegang? Karena Anda sudah mengalami rasa tenang dan kedamaian yang dihasilkan dari melepaskan segala sesuatunya, maka Anda akan mulai mau melepas lebih banyak, melepas lagi dan melepas lagi. Another way of developing vipassana after jhanas is to investigate the different Dhamma teachings that the Buddha gave, for example, the six senses. Salah satu cara lainnya untuk mengembangkan vipassana setelah mencapai jhana adalah dengan memperhatikan dhamma, yaitu salah satunya adalah 6 indriya. So you can investigate the nature of sight and hearing and so on. And because the mind is so clear and steady and powerful after jhana, it will see these things much more clearly than it would normally. Jadi penyelidikan terhadap dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha dalam hal ini adalah 6 indriya. Jadi kita bisa melihat, memahami pada saat kita melihat, mendengar, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan indriya. Dan pada saat itu mind atau batin kita demikian clear, demikian jernih, demikian jelas, sehingga kita bisa melihat segala sesuatunya lebih jelas daripada keadaan kita yang biasa, yang bukan pada saat keluar dari jhana. So the question is, can you practice vipassana while you're in the jhana? Yeah, while you're in the jhana, the mind is very still, and yeah, the answer to the question is not really. Yeah, you can't really do anything while you're in the jhana. Your mind is still and settled. But the vipassana itself is a quality of insight which emerges from the jhana, rather than being something that you actually do while you are inside the jhana itself. Jadi audiensnya menanyakan apakah Anda dapat melatih vipassana pada saat berada dalam jhana. Ajahn mengatakan bahwa pada saat di dalam jhana itu, mind atau batin kita itu really still atau diam sama sekali tidak bergerak. Jadi jawabannya sebenarnya not really, enggak begitu caranya. Karena menurut Ajahn Anda tidak dapat melakukan sesuatu pada saat berada di dalam jhana. Karena batin Anda, mind Anda still dan settle, udah diam dan sudah istilahnya sudah terendapkan. Sedangkan vipassana itu sendiri merupakan kualitas insight atau kualitas melihat ke dalam, pengetahuan yang melihat ke dalam yang timbul dari jhana, bukan sesuatu yang dilakukan pada saat berada dalam jhana. Did Alara Kalama? Yeah, so did Alara Kalama and Udakaramaputra acquire insight? Well, I don't really know. I don't know them, and I've never talked to them about their meditation. But what we do know is that when the Buddha was talking about his experiences with them, and he says that, and this is directly quoting from the sutta, not only do I have faith, energy, mindfulness, samadhi and wisdom, but Alara Kalama also has faith, energy, mindfulness, samadhi and wisdom. So, and the same for Udakaramaputra. So
clearly he had wisdom at least to some degree. Whether he had the full development of insight that we expect in Buddhism, of course, is much more doubtful. But there's certainly some insight, some wisdom there. Jadi pertanyaan dari audiens adalah, apakah Alara Kalama dan Udaka Ramaputra telah mencapai insight? Dijawab oleh Ajahn Sujato, saya tidak tahu karena saya tidak mengenal mereka. Saya juga tidak pernah berbicara kepada mereka tentang meditasinya. Namun dapat kita ketahui bahwa pada saat Sang Buddha berbicara mengenai pengalamannya kepada mereka, dan Ajahn mengutip langsung dari sutta. Tidak hanya saya memiliki faith, sada, energi itu wirya, mindfulness sati, kemudian samadhi dan panya, namun Alara Kalama dan Udaka Udaka Ramaputra juga mempunyainya. Sehingga di sini dapat dengan jelas kita katakan bahwa mereka memiliki wisdom atau panya, kebijaksanaan dalam tingkat-tingkat tertentu. Tentunya tingkat-tingkat insight tertentu. Mungkin bukan tingkat insight yang diharapkan bagi seorang yang beragama Buddha atau insight yang disebut insight Buddhism. Di sini mungkin diragukan, tapi tentunya ada insight, sedikit insight atau panya yang telah mereka miliki. I think so. The question is, when you're emerging from the 8th jhana, that you either become an anagami or an arahant. Actually, I think what that's referring to is not the what they sometimes call the 8th jhana, which is the 4th of the formless attainments. That's probably referring to what sometimes is called the 9th jhana, and that's the attainment of cessation of perception and feeling, sanya vedayita nirodha samapatti. And yes, the suttas usually say that after reaching that attainment and withdrawing from it, that you become either an arahant or an anagami. Jadi pertanyaannya, apakah setelah keluar dari jana ke-8 maka Anda kalau enggak anagami maka adalah seorang arahat? Di sini Ajahn menjawab bahwa tingkatan 8 jana karena kadang-kadang disebut juga sebagai tingkatan jana ke-9, yaitu jana yaitu pada tingkat tersebut dicapai cessation of perception dan feeling. Jadi udah nggak ada persepsi dan perasaan, yaitu sanya vedaida nirodha samapatti. Dan di sini menurut sutta, iya, jika Anda telah mencapai tersebut dan withdraw atau berundur lagi dari situ, maka pada saat Anda keluar, Anda sudah mencapai anagami atau arahat. I think it can happen either way. I think that people sometimes can become, say, arahants or anagamis first, and then achieve that attainment, or sometimes they achieve that attainment and then they become arahants or anagamis. Ini mungkin pertanyaannya adalah apakah mencapai jana dulu baru anagami arahat atau mencapai anagami arahat kemudian baru mencapai jana ke-8 tersebut. Di sini dijawab Ajahn dapat terjadi dua-duanya. Jadi bisa mencapai jana dulu kemudian jadi anagami arahat atau sebaliknya anagami arahat baru mencapai jana. Yeah, as I said, my understanding is that sometimes it's something which happens when you're emerging from that attainment rather than being a prerequisite before reaching it. Jadi Ajahn sudah menjawab bahwa ini sebenarnya adalah kualitas yang dicapai setelah keluar dari jana, bukan merupakan suatu syarat untuk prerequisite, jadi syarat sebelum mencapai jana. You just keep on meditating, deepen your practice. How do you achieve anything in meditation? By keeping on striving. Di sini saya nggak tahu pertanyaannya apa, tapi Ajahn menjawab harus terus melatih diri, terus meditasi, harus terus berjuang karena tidak dapat mencapai apa-apa kalau tidak meditasi. Jadi melakukan meditasi sebagai wujud pelatihan. Pak, saya tanya pakai bahasa Indonesia, Pak. Kita tahu inti ajaran Sang Buddha itu kan sabha papasa akaranang sama yang lain. Tapi di sutta-sutta yang di Maha Parinibbana Sutta yang kita pelajarin, lebih banyak Buddha menyinggung mengenai sila, samadhi, pana, dan yang terakhir vimukti. Apakah itu termasuk inti ajaran Sang Buddha? Itu pertanyaan pertama. So to cut the story short, the man asked, all this time he knows that the central
teaching of the Buddha is to avoid evil, to cultivate good, etc., etc. But while he's involved in this sutta class, he's been listening to the teachings of the Buddha is sila, samadhi, panya, and the last thing that he's never heard before is vimutti. The Buddha seems to be repeating these teachings again and again in the sutta. So is this the central teaching of the Buddha or not? Pertanyaan kedua, di pelajaran kemarin malam ya, itu ada disinggung mengenai beberapa hal. 4 landasan satipatthana, 4 upaya benar, 4 konstituen of visi power, 5 fakulti, 5 power, terus ada 7 faktor pencerahan, dan 8 jalan utama. Itu kan saya baru pertama kali dengar. Jadi saya agak bingung itu kira-kira urutannya yang mana duluan gitu. Karena kita umat awam kita juga bingung mana yang perlu dipelajarin duluan. Mungkin itu agak panjang, gak apa-apa, itu mungkin bisa diloncatin. Pertanyaan selanjutnya yang ketiga, kita lihat di Sutta Maha Parinibbana Sutta ini banyak sekali layman sama laywoman, berarti umat awam ya, mencapai penerangan gitu begitu cepatnya gitu. Apakah hanya di zaman Sang Buddha aja hal-hal seperti itu terjadi? Terus bagaimana kita di zaman sekarang mungkin Sang Buddha udah gak ada gitu. Di tengah aktivitas kita bekerja yang begitu padat, apa mungkin kita bisa seperti itu juga gitu? Pertanyaan keempat, saya agak tertarik kemarin ada dibilang 8 tanda besar tapi gak dilanjutin gitu. Waktu Sang Buddha sakit ya kalau nggak salah, ada gempa bumi apa. Terus yang Mulia Bante kan bilang ada 8 besar tapi saya gak bisa jelasin, mungkin panjang gitu. Itu pertanyaan keempat. The second question is there are 37 faculties and he would like to know the sequence in which he should practice, which ones comes first before the other. And then the third question is, from the sutta we see that a lot of lay people, laymen and women attaining easily, very fast. Is it possible in this modern world, because we are so involved in our daily activities, to have the same attainment and as fast as they can? And the fourth question is, yesterday you mentioned there are 8 great big signs, but you never go in details. Like there's an earthquake when the Buddha attained enlightenment, or when he realized Parinibbana, but you didn't mention the rest. He would like to know the rest. Oh, okay. So as far as the earthquakes go, then you can just Google that, and I'm sure you can find that easily. Just Google Buddha 8 causes of earthquakes, and I'm sure you'll find them. Oh, if you want to find the 8 causes of earthquakes, I'm sure you can find them on Google. Katanya kalau mau mengetahui sebab-sebab dari gempa bumi lainnya bisa lewat Google. In the old days, the Buddha was omniscient. Now Google is omniscient. Kalau zaman itu Buddha yang maha tahu, tapi kalau sekarang Google maha tahu. As far as the 37 Bodhipakkhiya Dhammas and whether you should learn them in a particular sequence, actually, the Bodhipakkhiya, what you find in the Buddha's teachings is that within any particular teaching, that there's actually always a very important sequence to that teaching. Jadi yang kemarin itu 37 Bodhipakkhiya Dhamma itu nggak ada urutan-urutan tertentu, nggak ada. So within each group of dhammas, it's very important to remember which comes first and which comes next and so on. Tapi di dalam itunya sendiri, kayak misalnya kemarin saya lupa soalnya apa. Jadi di dalam bagiannya itu sendiri itu ada urutannya. Tapi kalau dari 37 yang harus dari 8 kelompok itu, kalau yang dipelajarin duluan mana nggak ada. Tapi kalau di dalam dia sendiri, dalam kelompoknya itu ada urutannya. But the Bodhipakkhiya Dhammas are not really like that, because they're not so much like a group of dhammas, but they're like a set of different groups of dhammas which were all kind of put together more or less arbitrarily. Jadi itu karena dia sebenarnya bukan satu kelompok dhamma, dia adalah beberapa kelompok dhamma yang berbeda yang dijadikan satu. Jadi sebenarnya nggak ada urutan untuk itunya. Tapi setiap dalam itu ada sendiri-sendiri ya, ada urutannya masing-masing.
Just trying to get the thing to show properly. So we have the 4 satipatthanas, the 4 right efforts, the 4 idhipadas, the 5 faculties, indriyas. Actually, I think the 4 efforts should be before the satipatthanas anyway. 5 powers, the balas, the 7 bojjhangas, factors of awakening. And the Eightfold Path. Eightfold Path. So does that make 37? 8, 12, 17, 22, 29, yes, 37. Okay, good. So I got it right, and I've learnt my lessons. Okay, excellent. So that's the group. So actually, which ones of those you learn in that order doesn't really matter, but within each group, the sequence is quite important. Okay, but anyway, you should just learn all of them. Katanya urutan untuk belajar yang mana duluan itu nggak ada, tapi di setiap kelompok itu ada urutannya. Tapi kata Bante sebaiknya belajar semuanya. Is there a fast way to attain? Because in Maha Parinibbana there are a lot of lay people, lay women and lay men who can achieve like Sotapanna, Sakadagami, Anagami very fast. And is there a way that we can do that in this lifetime for us? Yeah, well, yesterday we heard the stories about how all of these lay people were reaching various levels of attainments, but it didn't necessarily say that they went there very fast. Actually, they quite possibly had practiced for years before reaching those attainments. But anyway, if you want to know the special shortcut, I'm going to tell you a secret. Jadi, kok ngerti ya? Jadi katanya Bante itu memang dikasih tahu bahwa mereka mencapai Sotapanna, Sakadagami, Anagami, tapi kan nggak ada dijelasin konotasi waktunya kapan. Mungkin aja waktunya nggak cepat yang seperti yang kau bayangkan. Mungkin perlu bertahun-tahun juga. Tapi kata Bante ada rahasia kalau mau mencapai itu yang cepat. Yes. What is it? So it's a special secret, okay? You've got to promise not to tell anybody. Ini rahasianya khusus, nggak harus janji dulu, nggak ngasih tahu siapa-siapa. Okay, here's the shortcut to Nibbana. Ke Nibbana, shortcut ke Nibbana, jalan pendek, jalan pintas ke Nibbana. Sila, samadhi, panya. Sila, samadhi, panya. It's like 3 in 1, like coffee. Seperti kopi yang 3 in 1, ada gulanya, ada kreamernya, ada kopinya. You have sila, samadhi, panya, 3 in 1, then you wake up. Minum terus. Okay, any other questions? Oh, yang 8, suruh cari Google. Kayaknya kemarin yang saya nangkap bukan itu. Was there any 8 factors? I wasn't aware of it. 8 factors. I don't know, 8 great factors. As I recall, I didn't remember 8 great factors. I only What do you mean, that 8 great factors? There's so many groups of different things. You have to be a bit more specific. Kayaknya kemarin bukan itu kok. Jadi pada saat Buddha menyatakan untuk parinibbana, maka ada gempa. Jadi salah satunya terjadi gempa kalau Buddha parinibbana. Nah, gempa lainnya itu bisa disebabkan oleh ada 7 lainnya. Tapi bukan 7 tanda besar kalau itu bukan. Ya benar nggak? Benar nggak? Kalau saya salah dikoreksi juga. Okay, so it's getting a little bit late this evening, so maybe we should finish up by paying respects to the Triple Gem, and hopefully we'll see you for the grand finale tomorrow night. Ya, jadi